Notra ny araba tompoko lasy tompoko vavy toy ny mazatra dia ny fandaharana fasorezo no iarahantsika indray rehefa talata atoandro tahaka izao misaotra anao nanaraka ny fotoana izay ny fanomezana naja izany ary dia tonga somatsara eto indray isika talata fahenina ny volana oktobra taona roapolo sy roa arivo rivo rakotondra sanjy no miaraka amin'ny tena keto sady hanentana ny adievitra amin'ity atoandro ity mbola ao anatin'ilay resaka momba ny patriotisme économique ihany sika miarabanao rivo rakotondra sanjy miaraba rina dia miarabantsika mpanaraka ny fandaharana tsy tapaka ao anatin'le patriotisme économique tokotrany sika zao na le hoe fiarikarena mifototra amin'ny fitiavan-tanindrazana fahatelo ihany koa amin'ny fandaharana zay resaka ny industrie agroalimentaire manina moa nampifadiana ny industrie agroalimentaire sy patriotisme économique satria io ny fanamby voalohany indrindra everina fa afaka tena manainga ny fampandrosoana maharitra eto Madagasikara dia io fahaleovan-tena ara-tsakafo io ary fanodonana ny akora izay misy eto Madagasikara ho an'ny tsena anatiny. Androany ny vahintsika dia Yandry Narindra Ravendson izy no tale mitantana ny orinasa Sodimilk zay manodina ny ronono ho lasa fromage na le produit laitier araky ny mahazatra atsika ireny. Avelatsika Yandry anazava ny mikasika ny orinasany sy ny vokatry ny orinasany aloha. Ya misotra besaka anareo lalo amin'ny fanasana miaraba ny rehetrarehetra zay manaraka ny mpifandaharana ity. Ny orinasa Sodimilka zany dia orinasa manao ny antsehatra anatin'ny resaka ronono tamin'ny taona 2015 no nitsanganany any Antsirabe no misy azy ary manodina ronono isan'andro mamokatra entre autres zany fromage any Antsirabe ary amidy zany eto Antananarivo Antsirabe sy ville grande ville eto Madagasikara. Vao tsy afaka amin'ny teny aloha maneraka Madagasikara mbola maro ny toerana tsy misy anay. Tena spécialisation anay zany fromagerie zay aloha zany ny tena ataonay ary manodiny eo amina 1000 litres 1500 millilitres jour no raisinay zany. Approximative be tamin'ity taona ity nisy volana atao anatin'ity taona ity tena ambany dia ambany ronono raisina noho ireny fasahirana nateraky ny Covid-19 reny satria moa tsy andany tsy nikatokatona avokoa ny lalam-barotra rehetra ary tahaka ny orinasa rehetra nisidra olana ny orinasa fa bon atao ahoana moa fa lalam-piainana daholo zany. 1500 litres par jour ny ronono ahodiny orinasa Sodimilk. Afa izy ireo ronono ireo manahoana ny famatsinan'ny ronono raha fotoana tsy nisy crise ve maharaka manahoana ny fifanarana mpamokatra ronono sa miompy ihany koa nareo? Hatreto aloha 100 isan-jato ronono dia collectena. Raha hitantsika tamin'ny sary teo zao nisy centre de collecte anankiray zay toananay ny fananganana anazy ara-pitaovana zany fanohanana ara-pitaovana io zao sary any amina piopy mihitsy io any amin'ny ferme anatatsa zany déchargena zany le ronono dia hoentina eny amin'ny centre de collecte zany anaty le sary anankiray io zay mivatsiny Sodimilka fitaovana zany. Une fois eny amin'ny centre de collecte ny ronono zany dia acheminena makeny amin'ny laiterie zany ao Antsirabe. Manomboka eo zany vao tena hoe miditra antsehatra zany ny ekipany Sodimilka ao anatin'ny fikirakirana le ronono. Raha atao sarisary hoe fidintsika kely fotsiny angamba izy ny moyenne na production laitière par éleveur eto Madagasikara eo amina 15 à 20 litres 15 à 20 litres par éleveur par jour. Par jour
satria tsy eo amin'ny 5 vaches par éleveur eo no vokarina zareo tsy miara mamokatra daholo fa sasany mbola miandry sy ny sisa raha ataontsika calcul zany dia eo amin'ny 1500 zarentsika amin'izay roapolo zay donc azoazontsika an-tsaina zany hoe firy ny tokantrano mivelona isan'andro amin'ny famatsiana ny vony sody milika. Zay mihitsy ny tiako atongavana iandro hoe tany am-piandohana tany am-piandohana na Genesis n'ilay sody milika voalohany hoe inona natonga anao hoe tapa-kevitra hoe andeha hanao ronono zay aloha voalohany firy nareo niainga tamin'izay fotoana izay ankehitriny nareo zany zao mampiasa mamelona fianakaviana firy mivantana ary mamelona fianakaviana firy eo ankolaka ny orinasa sody milika. Ya taina ampiandohana izy io zany alohan'ny secteur agroalimentaire secteur nahalinana hatramin'ny nazazana mihitsy indramokely ingérité ça de mon père zay ngambany mateny mafivofy an'le izy zava-misy dia zao dadanay cadre dirigeant eo niveau groupe Unima hatramin'izao zay fantatritsika fa producteur na crevette d'excellence exporté makany ivelany ary miaro an'izany atao hoe vita malagasy zany mihitsy. Riva manao vacances tamin'izany dia tsy maintsy manatona dadanay any amin'ny toeram-piasana satria zay tao Majunga dadanay miasa dia tsy maintsy makany dia rehefa tonga amin'ny vacances dia oetikety manaraka anazy eny toeram-piasana eny dia mbola kely zany dia zatra mahita mangira ny masoko mahita le usine mahita le travail d'équipe ao anatiny mahita le création ana richesse ataon'le orinasa hoe miala amina zavatra bitiny kely mena sakafo velomina anaty bassin avy eo ahodina zany ao anatina usine embalena dia alefa par conteneur makany Europe zavatra zany kely tamin'izany dia efa nahaliana be anahy mihitsy resaka agroalimentaire donc tsy hoe spécifiquement na ronono fa zay mahakasika ny agroalimentaire globalement zany nahaliana anahy daholo. Izy ihany koa no niteny anahy bitsibitsika namoramora tamin'ny revampotoanany 2009 reny manino moa tsy karaha manao ronono inona tsy afahana manao ronono dia nandramana. Nianatra manokana momba ny tsy nianatra manokana mahakasika an'izay za tsy ingénieur agroalimentaire formation initiale zany management d'entreprise atao amin'ny SCAM fa ianao moa rehefa management d'entreprise zay ny ataonao dia ianao zany tokony passe partout rapitso anao afaka manao tomaty en boîte tsy fantatro zay atao zany azo atao daholo zavatra rehetra fa tsy nianatra tsy nisy hoe fianarana manokana mahakasika zay. Par contre bien entendu zany rehefa tena niditra atao anatin'le izy tsy maintsy niara-niasa amina consultant maromaro ny sorako raha teo moa zareo misy consultant vahiny zay miserasera matetika amin'ny sody milika mihitsy zany anatina fikarakarana na kalitaona vokatra sy amélioration continue zany en interne. Nisy koa consultant teto atirana zany miforme anay sy miforme an'izay équipe teo tamin'ny vonanomboka tamin'izany moa zany zay raha tena marina anakevatra commercial ray za io mpamokatra anaky telo zay ny ekipa tamin'ny voalohany fa noho ny finiavana sy ny fitahina zany ankehitriny tsika zany zao eo amin'ny telopolo eo somary niaina nisanay satria nandalo an'le crise covid zay ngambany telopolo izy zao mifantana zay zao ny hoe piasa raikitra mihitsy zany dia tsy andany mety eo amin'ny centaine 200 personnes io zany ny famille au quotidien mivela amina tonga dia toizako le resaka teo hoe nandeha makany amin'ny Unima dia mahita hoe izao le vokatra kalitao tsika malagasy hoe afijeriny iandy azy efa manomboka mafe io ma tsy filière anankiray isan'ny be mpanao be zany izy io filière lettre mihitsy zany manao anazy de manière professionnelle de manière industrielle misy koa mbola manao anazy artisanal manao ahoana zay karazana
fomba famokaran'izay eo amin'ny lafin'ny kalitao indray indrindra fa mihoatra zany am'ireo entana tonga avy any velany afaka mifanina tsara zay amin'ny lafin'ny kalitao amin'ny lafin'ny vidiny ihany koa. Za aloha voalohany iviry ovaliantsika reveo tsara valiko tsara le fanontaniana fa zao aloha voalohany aleo aloha tsy ampitahina amin'ny avy any ivelany vokarantsika fa manina moa ny avy any ivelany référence tsy maintsy hoe apetraka hoe référence zay zany aloha de fa tsy de tiako loatra zany zay marina ny tenao misy manao qualité akoatra ny sody milky tsy mamenatra miteny azany ary zany tsy olana misy manao zavatra tsara ao anaty lisera ary misy koa tena manao kitoto ary tsy manahirana koa no milaza zany fa mila miteny marina antsika zany io zany amin'ny akabea mihitsy ny famokarana eto Madagasikara ny zavatra tsapako raha zany antanina de hoe misy tena misitona makany amin'ny fampandrotsona an'le zavatra de misy tsy miembotra fa tsy metimetsika eo mihitsy eo ihany aloha satria misy fiteny mihitsy hoe dadrasy mamana ohatra zay fanaovana anazy de mety foana io ohatra am'izay de eo ihany aloha fa tsy miezaka mihitsy zany hoe makany manatsara kokoa. Ataoko exemple fotsiny misy ao anatin'ny filière zany na concurrent koa zao io nahita tsara hoe m'investir en bâtiment le olona mba hoe tianao zavatra zany correct zany le concurrent ko tsy olana amiko mihitsy fa zany zay koa etsy andany manao an'izay effort zay hoe andao rangatsika mba tena hanana bâtiment carrelé manaja fahadiovana mametraka zany processus respect d'hygiène de tsy andany misy manao fromage ao ambadika le fromagerie fiompiana kisoa zany zany ngambany miala tsiny fa tsy izy mihitsy zany zavatra zany satria ao ambady koa zany lalitra mandeha eny am'izay aliany rehetrarehetra eny izy de miditra anatin'le fromagerie zany koa nefa zany malheureusement réalité misy manahirana zany misy miezaka misy mihitsy tena misitona de misy nefa tena tsy mety mihitsy zany mandroso anatin'le izy manao nefa ny fanaraha-masony satria mantsy ohatrany sakafo rehetrarehetra saropady ny fanaraha-masony ny kalitao na vao avy any amin'ny fototry ny fiaviany le akora fototra mihitsy na le matière première ny fanodonana ny matière première io manona ny système misy eto Madagasikara ve ny contrôle an'izay matoa misy ny zavatra tatarainy andro zany de eo ihany koa misy tompona andraikitra tokony andeha anaraha-masony izy ane satria ary amin'ny farany ary mantsy dia le intégrité an'le consommateur le mpanjifa mihitsy zany no voatotoana raha sanatry iny zany ka hoe misy zavatra tsy mety mandeha avy eo de faharoa manarakaraka zany ilay filière ndray rehefa avy eo misy masy mite tonga de ataony safy be matsina fotsiny hoe le viteto de ekitoto tsy madio sy ny karaza manao na fanaraha-maso ny fiaraha-miasanareo amin'ny fanjakana sy ny sampandrara-panjakana miandraikitra ndray fanaraha-maso reny. Bon, fanjakana aloha zavatra tena ataony formation zany miformer zany ohatrany hoe bonne pratique d'hygiène manomboka any ampiopy hatrany amin'ny transformateur zany misy aloha effort effectivement zany natao ary continue mahatsiaro manokana ny Malagasy Deribord zao zay groupement d'intérêt économique manome formation zany ana piopy malheureusement ny raha malala aloha zany fa io tsy ao aminay ihany fa dans tous les filières zany tsy ampy zany le contrôle ny fanjakana faute de moyens tsy fantatro tsy dira koa nefa zay fa raha mahita aloha zany fa tsy ampy zay moyen de contrôle zay tsy adintsika koa fa toerana resahany tena ny ambanivohitra le toerana na mandehany ary mananotsarotra zany le fandehany anany isika mantsy eo anatin'le hoe intégrité du consommateur izy rivo teo ny fiarovana ny consommateur manomboka any mihitsy saminarigna mantsika telo lahy eto efa zany koa moa zany efa isorako mihitsy aza ny acteur mahasamiteny ny acteur filière le mahafantatra zany zao malagasy hoe ny ronono malagasy maro loatra ny sandoka misy chou grasse tonzala ao anatiny ao misy asian'zareo carbonetra misy asian'zareo tsy haiko enfin zay moa zany ampiasana matetika fa tonga de niresaka misy chimiste rangaro tatsara eo misy chimiste mahay ireo tatsara eo
tsy izy rehetrarehetra oka tsara zava le teniko fa misy zany zany manomboka any zany tsika raha ohatra ka eritreritra hoe intégrité am'mpanjifa any de efa problema le izy ary eo manantsarotra be an'le asa ho anay mpanodina satria le triage enjany abe ahoana zany ny ahafahanao midétecté ronono hoe tia misy falsification zao ny anatiny fa tsy possible ave zay fa tsy possible zay aminareo misy appareil zany afaka mamoaka ohatra appareil izy mamoaka indicateur hoe lasa ambony be ty paramètre ray ty ao anaty le ronono fa le appareil tsy te mihitsy hoe carbonate io ohatra na chaud grasse fa io moa vao miainga avy any io ve de efa fantatra hoe entier io ronono io na demi écrémé zany mbola matetika sa efa ty ambaty avy ty ampita matetika zany efa fantanina mangidikitika anay foana rehefa mandray ronono hoe ronono efa nalana ve le crème sa ronono mbola ao le crème misy koa mantsy tatsazany retirena aloha le crème de anaovany beurre artisanal de ny ambiny mialefany any aminao du coup enao zany travailler sur matière première zany tsy conforme am'le cahier des charges anao zany de bon io zany de efa olana ray avy eo misy an'le transformateur le resaky teo misy le miezaka tena miezaka kosa aloha misy nefa le tena tsy te anao mihitsy de farany zany na hatramin'ny tout ce qui est logistique zany malheureusement aloha anatin'ny filièrany ronono mbola tsy betsaka ny orinasa manana le atao hoe chaîne de froid tena mba hoe mipetrapetraka tsara zany hoe ny entana tsy alefantsika taxi brouzy na ohatra zay mbola manantsarotra zany zay donc c'est tsika raha hoe mieritreritra anao qualité raha mieritreritsika hoe mila arovana 100% ny mpanjifa ao anatin'io lalana lava be io zany maro be ny zavatra tokony mbola hiarahana vahana io mihitsy mantsy androny tiako insistena kely le filière le zany lava be araka ny mandra-pahatonga de any amin'ny mpanjifa miainga avy any am'le piope zany am'le ronono lava be le izy ianareo nefany portion eo anelanelan'izay zany le transformation manao ahoana ny fanetanana ny en amont zany hoe aty amin'ny piope zany sy manao le livraison mandra-pahatonga amin'ny orinasanareo sy ny en aval aty hoe ny distribution ve ianareo ihany no miassurer ny distribution zany mametraka amina toerana efa spécialisé am'izany nareo mba afaka migarantir an'le sika zao misy ohatra hoe ny fromage ohatra tsy maintsy amina toerana mety hoe mangatsitsika zany no amidy voaraka fa zay eny amin'ny tsy fantatro eny amin'ny épicerie kely ve mety sa nareo safidinareo mihitsy le toerana matsina ndray manao ny fanetanana ankapobely ao anatin'izay cycle ray manontolo hoe ianareo ihany ve no manao anazy sa misy groupement sa ny fanjakana no non zay teneko zay hoe izy aloha zany tsisy avitan'io rery zay ngambany aloha aleoko tonga de manomboka mazava en interne zay miara-miasa amin'ny piope mampianatra au quotidien au contact sy ny sisa zany bon misy foana aloha mafy loha zany tsy mety miova zay teneko zay de ataonareo ina le mafy loha reny tsy afaka esorina ve indraindray ajanona mihitsy amin'ny fiara-miasa zany hoe tsy mety mihitsy aloha le izy satria tsy manaraka le cahier des charges zany sy ny sisa bon misy kosa aloha zany manao an'izay tena problema zany de zao fanjakana tsy antaniny izy manao ny azony atao encore une fois za zany tsy ao anaty le logique le hoe mamely fanjakana lava sy ny sisa raha malala koa le situation jusqu'à preuve du contraire aloha firenena mahantra Madagasikara raha hitehatra atreto aloha on peut en débattre fa atreto aloha zany zay tsy manana moyen be loatra ny fanjakana afahany zany hoe tena mi-intervenir be hoe ty karaha zao contrôle sy sisa de sodimilika zany miezaka micompenser an'izay zavatra zay ao anaty intérêt anay koa zany ny antony anaovany an'izy ohatra ny na de manazava le mpivarotra satria hatramin'ny mpivarotra ny manana zany problème zany misy mpivarotra ny eo voazavainy hoe tsy mety io conservation 25 degré io tsy voatery an'le olona monko zany enao zany mila manazava hoe zao problème anatin'ity de zao lasa anao zao io fromage io de teraka problème ohatran'izao io raha voaterizinao io de na any am'le mpivarotra na aty zany misy anjara briquetiny sodimilika foana anatin'le fanabeazana zany hoe tokony ohatran'izao ny standard arahantsika zany ao anatin'le izy manao an'izany daholo angamba ny acteur rehetra anatin'ny filière
samy hitako hoe mitondra ny anjara brikany daholo ny tsirairay zany ao anatin'le izy fa voafetra ihany koa nefa ao anatin'le izy satria mila moyen koa rehefa tena teanao zavatra lehibe de eo zany mety sakasakana ohatrany hoe somary ty tena ty fanamarihana toko ty fa nefa tsika ao anatina création de richesse no miresaka de ny fanontaniako anatin'le izy de zao ianao zany teo ny teny hoe le izy ve misy izy ianao ao ambadika ao misy miompiky soa misy manao zao zany hoe tsy manaraka an'ilay fenitra zay ahafahana manatsara le vokatra tsy afaka atao ve zay hoe zay lay lesoka any ambadika zay atao force ho an'ny saudi milk hoe ny saudi milk zao ny kalitaony zao ny anay ny fomba fiasanay reto ny anay efa notsongaina manokana ny tantsa miaraka aminay zany hoe miainga avy any foto mihitsy izy ohatrany hoe tsy de miraharaha loatra n'izay ataon'ny olona any fa ny kalitao any saudi milk anakarina le izy zay teneko hoe somary ty tena le zavatra teneko fa rehefa miainga rehefa mandroso makany mantsy ny saudi milk de mety taitra ihany koa ny hafa anenjika aneny le izy raha zao ho an'ny saudi milk ane le izy tsy problème à la limite tsy hina moa nidirako am'izany raha hoe izy le olona mety rangah io tsy anazy ny azy ninay tsy zay nitondranay an'le izy ary mino aho fa mety efa nycommuniquena tamin'ny mpanjifa mihitsy zany fantatry mpanjifa ihany angamba zany hoe vokatra vokarin'ny orinasa saudi milk mba miezaka mihitsy hoe manaraka zany certain standard de qualité ny tena problème teraka le izy de zao le vita malagasy am'izay mokony misedra le olana io satria le izy en globalité izy ray manontolo le izy en globalité mihitsy lasa misedra olana satria hoe zay ndray le vita gasy sanatria zany ianao manapaka fromage sanatria zany misy olotra zany satria nanatolizany lalitra ohatra zany le izy le lalitra avao am'le tranokisoa de iny am'izay mandeha zany hoe io le vita gasy io am'izay le vita gasy zany de io am'izay le problème zany avy eo miala avany ny mental importé miala avany ny fromage importé rehetrarehetra lasa problémako ndray izy am'izay fotoana zay satria lasa miara dénigré ao daholo zany ny lasa safo be matsiny zay en fait zay le problème natonga le izy soulignéko teo fa tsy hoe za akory manana problème vis-à-vis an'izy fa à terme le izy misy problème ho an'ny acteur an'le filière Andry Nirina Ravelson anisan'ny ireo tanora mpandrara nahazo an'ilay trophée jeune entrepreneur tamin'ny taona 2016 enina amby folo sy roa arivo zay izy nataony BNI tondra inona ho anao ho an'ny orinasa saudi milk izay tsy ataoko hoe tosika zay fa zay titre zay hoe TGE zay visibilité aloha il y a eu avant TGE et après TGE mihitsy ny avant TGE zany de ny attirer attention an'olona bebe kokoa mihitsy zany tany amin'ny voka misy mihitsy aho zany ny olona le efa manjifa de ty tompony ty orinasa ty moa le tanora le voka gazety tam'izany nanampy be tamina famarotana vokatra sady nametraka confiance nametraka confiance eo zay fa nafantaran'olona koa ary zany tena mahafaly anahy aika maro mpanjifa avy eo taty aoriana nanomboka ny safidy hoe andao anjifa an'ity satria teo vao fantany zany za koa moa zany diso tany amin'ny saudi milk nataoko te vahiny le izy fa teo hoe ay ve orinasa malagasy ty zavatra ty de nanampy be zany zay tany anatin'le communication sy visibilité ny orinasa nanampy koa le izy satria maro ny fanasana nataon'ny média taorina zay zay nanampy nafahany orinasa koa zany napafantatra anazy bebe kokoa tany am'ireo reo ho azy efa nanjifa zany mba nafantatra izy hoe ay ve ty zany le saudi milk ho an'ny vaovao mba nasarika zareo koa zany nanandrana sy ny vokatra nanampy ka tena nanampy le izy ary manentana mihitsy zany tsy hoe manao publicité ho an'ny tanora fa manentana ny tanora mihitsy hoe raha afaka mandray anjara de mandraisa anjara am'ireny fifanana reny sady le izy misy financement ny à la clé
tsy hoe hipotra télé sy gazety fotsiny ianao fa mba misy hoe derrière zany effectivement levier de développement et de croissance réel. Inavy zany zao vokatra vokarin'ny Sody Milk? Zay zany zao manana marque anankiroa, misy an'le hoe fromage Gam le Mangouro, misy an'le Gouda de misy an'le à tartiner, de misy an'le Gam an'le hoe le Vakina fondu en bloc zany sy râpé izy io. De anaky teo aloha teo zay nanao camembert ihany koa fa tsy maintsy najanona noho le confinement teo. Ny produit laitier ohatran'ny io man zany misy limite ihany koa ny afahana mistocker azy fa tsy afaka hoe tazomina ela be de préparer surprise kely zahay ho an'ny taona ho avy engany ka tsy aharitra lava be intsony ity resaka covid ity satria mangidy ary sarotra ho an'ny orinasa malagasy nandalo an'iny zavatra iny fa amin'ny heritaona misy vokatra eo amin'ny anankitelo eo vaovao avoaka zany. Misy nieritreretina navoaka tamin'ity tsy maintsy nahevitra zany zay zavatra zay. Misy nizara tenen'ny Andry tamin'ny teologia kely teo le hoe tsy tiako le fampitahana foana zany avy amin'ny verenako mihitsy koa zay ihany velany. Ozy ny tiako antenina dia ny hoe manao ahoana nefany ny ataoko hoe part de marché estimation ny resahako ny vokatra malagasy zany resaka produit laitier amin'ny ankapobeny mihoatra an'ireo entana importer reo. Zay zany ny fantena voalohany. De ny faharoa de ny hoe raha ohatra ve ka tena hoe vokarina eto Madagasikara ny akabetsahany zany tsy fantatro hoe 70-80% ny besoin zany vokarina eto Madagasikara. Amitsika miteny amin'izao fotoana zao ve manana an'le capacité installé ianareo mpamokatra produit laitier afahana manolotra io amin'ny tsenan'izay sa tena mbola mila investissement goavana aiza no mety azo anosena an'le filière? Mamela kely aloha anahy rivo manazava fa maninona tsy de tiako loatra aloha le mampitaha an'le izy tsara angamba satria izy le mieritreritra ny olona matikambo koa le tovolahy io tsy vita malagasy tsy any mihitsy le lisy matikambo vita malagasy azavaiko le izy zao resiko cas concret be le zavatra resaka le en poudre tanareo reny le en poudre vovondronono resantsika reny any ivelany zany tonga le ronono zao le procès zany tonga le ronono amainina le ronono retirena le matière gras atao zareo beurre amidiny le beurre de le hambony zany no atao vovondronono de asina matière gras végétal zany ao anatin'le izy mba manana le tsirony hoe matavitavy ty zavatra ty rehefa verina ampina rano de nareo ve ary anaiky hoe ampita ny ronono itao toerana amin'ny ronono tsy ronono ny anarana zany le en poudre plus matière végétale aiza misy matière végétale matière gras végétale zany anaty ronono azonareo zay le mahatonga anaty tsy de tiako loatra tonga de hoe référence zany manaranaraka an'izay eo koa zany le manantsaritra ao anatin'le izy misy le vokarina any ivelany na hatramin'ireny hoe tsy io zany tsy hoe vita vahiny io de tsara hitanareo reny yaourt avy any ivelany reny zao fandehany reny tantaraiky mba hoe secret kely mba fantatro zany le izy même yaourt sorti de la même usine raha amidy en France izy atao zala 3 mois ny DLC DLO date limite d'utilisation optimale rehefa miteny ny importateur malagasy hoe io mbola andehany ambony sambo firy volana bon ataonay 6 mois fa le yaourt yaourt ihany le resaka io ahoana ndray zany zay rehefa inona zany mety les 3 mois ministère du commerce rehefa inona mety les 6 mois non mais c'est opération tout à fait légale ni atao zala parce que ça relève de la responsabilité du producteur du fabricant fa le tsy tiako anaty le zany de hoe hoanitsika eto ataovy 3 mois letsy zay lesy ny date limite optimale de consommation c'est quoi tsara ny qualité eo izy zany tena optimale lizy fa rehefa alefany à Madagascar na alefany pays andalam-pandrosoana étant donné miampy an'le ana transport tsy maninona ataovy 6 mois de zay zany ny ohatrany hoe tsy de tiako loatra le mampitovy ali satria hitako hoe misy tsy normal zany hoe tsika tonga de référence antsika foana de hoe
tia misy marika vazaha ty tsara ty non tsy voatery zay même le état d'esprit nanaovana an'iny tsy voatery zay any le zavatra ary fananana an'izay fomba fijery zay matetika mahafaty mihitsy orinasa local malagasy misy reportage manaintana zay rehetra mijery eto matonareo nga maneto amin'ny internet mino fa mety afaka mivadika YouTube nareo rina ty émission ty misy an'le hoe codilé jereo kely any tantara tsy nahazo an'izany orinasa zany fa nanahirana be mihitsy le fanafiana sy fanondranana le en poudre zay resaka zay hoe matière grasse végétale de makasika le part de marché am'izay raha mijery tsika angamba le part de marché ngany tsy fantatro exactement za tsy manana le chiffre on parle de combien de approximativement ny référence des hommes mijery rayon za mijery zany 4% le rayon zany le toerana hoan'le vita malagasy eo amin'ny 30% eo angambany ny akabeazany aloha ny akabeazany de entana nafarana afrany velany maharaka ve tsy haiko hoe mamaly hoe enina tsy tiako mamaly an'izay enina tsy zay mety aharaka izahay raha ohatra ka mena tosika zay question maharaka ve am'izao fotoana zao ve tsy misy miverina tsy misy retour tsy misy invendu ve ny produit ao anatin'izay le fotoana daty hoe tsara iconsommer anazy zay non le izy mila izy possible misy invendu le maharaka ve matsy le hoe raha miala ve zany reo vokatra avy any ivelan'ireo de oampy ve zany famokarany eto toerana zay le zay zao fomba ny amaliko an'izay tsy hoe enina tsy azo atao zay zavatra zay azo atao misy condition maromaro mety hoe idirantsika bebe kokoa anatin'le développement le patriotisme économique avy eo azo atao le izy fa mila miara-mentana manao an'le izy fanjakana sy ny fandraraha tsy miankina eo mpamokatra de ny mpanjifa samy manana ny anjara brikiny entana daholo reo anankitelo reo ahafahantsika zany tonga am'izay fa azo atao manina moa amin'ny teny hoe azo atao hoe zany any enao nga mahita produit vita malagasy en France zany zao de eo misy fromage de mahita leo mangory ianao zao en Paris tsy mahita zany mbola tsy tany eny fa ara mandeha tsika tsisy manina izy mavita mamokatra amin'ny fromage ny rehetrarehetra ao manina atsika tsy mavita ka eo amin'ny fiaraha-mietana zay mantsy iandra tiako azay zay zay mihitsy mantsy le izy ny fanontaniana mipetraka amintsika malagasy mantsy ny de zao mampandraraha sy mipetraka amin'ny fanjakana de ny hoe tiatsika ve aloha hoe ny entana vokatra malagasy kalitao no tobaka eny atsena farafaratsa 50% ny any amin'ny rayon na 75% ny any amin'ny rayon vokatra vita malagasy no mipetraka eny aiza no anomboana ny tokony rehefa misy hoe ny mpanodina ohatra anareo le industrie zany de transformation de mietsika ho azy ny area manaraka ho azy ny area fiompiana satria le fiompiana no tokony amokatra ronono voalohany de manaraka ho azy ny mpandraraha zany miinvestir ao anatin'le sa aiza zany le andraisana an'le izy voalohany bon ny angamba ny raisiko ny mampamokatra anazy zany io de ampitompona andraikitra feny voalohany aloha mpamokatra mpamokatra ronono sy ny mpanodina ronono marina fa tsy ampy ny ronono vokarina zay aloha zava-misy opportunité koa nefy zany tsy ampy ny ronono vokarina efa misy manary fotsiny eny amin'ny arabe tsy commenté azay fa nisy étude américaine mihitsy moa zany nanao an'izay étude zay ny américaine tamin'ny tsy fantatro l'Indolex ny projet l'Indolex nanao zany étude zany il se trouve zany moitié besoin na eto Madagascar zany no vitantsika mamatsy azy zay zany raha ny dernière étude zaza tsy miteny tamin'ny taona firy à peu près tamin'ny 2010 tanoany bon il se trouve quoi il y a pas d'étude tous les ans zany de tsy haritra be le anina fa je me réfère zany amina étude farany tompona andraikitra aloha zany zahay resaka io zahay mpanodina sy ny sarotra sy ny mpamokatra ronono sarotra be aloha
ny eniny dia anana manentana ny malagasy hoe manjifa vita malagasy nefa vokatra malagasy aza tsy hita tsampy eo zany de efa olana ray lehibe eo ka raha tia maly izy aloha tsika mila pare ohatrany hoe raha course zany le izy mila miomana tsara aloha miandra ny starting block sy fipoahan'le basy de mandeha fa tsy hoe apoka le basy izalahy mbola manao étirement mbola mbola haintsika zany mbola donc en amont zany tsika mila miomana aloha zay aloha donc resiko hoay mihitsy sy anay mpamokatra mihitsy zany ny andraikitra aloha manaranaraka zay misy andraikitra lehibe koa tsy maintsy resin'ny fanjakana ao anatin'izay ohatra tsika zao manafatra rehefa vonona ho an'le producteur inona moa manakana zany hoe manomboka zao ampiakarina amizay ny 3 taxe nireo entana porter choix politique zay tsy moro zay za tsy miteny hoe tsy maintsy vita rapide satria tsika voafatitra na fifanarana tsy anaovana zany ihany de ny hoe ho ampiakariny izy izy de lasa lafo be nefa ianareo producteurs locaux tsy mahavita mameno an'le ka zay le teneko teo zay mahatonga anazy tsy ampiakarina ka zay le natonga teneko teo mantsy mba tsy itenenana ny mpamokatra zay aloha amokatra de rehefa hita zany io le filière fa manomboka dynamique rehefa tsapa fa manana potentialité amizay de développement rapide le filière idio amizay eo zany vo ampiakarina le izy satria tsika kosa aloha zany tsy manantsarotra be raha toa de atao zany de ny farantsika ohatrany reny firenena tsisy hoanina tsony eo za fa manana safidy vitsivitsy fotsiny sisany olo hoe ray am'reo folo reo tsy afaka ataontsika ohatran'izay le izy fa azo mifanjakana atao zany zany teneko hoe mila maily tsara foana fanjakana rehefa manao soni amban'le taratasy reny fifanarana miaraka amin'ny union européenne na miaraka an'ireny zany jirina zany comment on fait après zany satria tsika tsy tokony éternel consommateur moment zany tsika mila mba hoe mamokatra amin'ny antsika amizay tsika farany manana anjara briky lehibe koa ny mpanjifa eo tena hitako hoe mila ezaka be comportement tsirairay comportemental le problème hitanareo tsika zany tsy nitezaina loatra tam'izany ny voaka malagasy hoe andoranga zay vita malagasy zany priorisena aloha tsy resaka fankahalana tsika tsy hoe mankahala ny sasany fa tsika aloha tiavina bebe kokoa alohan'ny zay mantsy ny tena différence bien le patriotisme sy le nationalisme tsy mankahala ny anazy tsika fa raha azo atao de aleo ny antsika aloha zany no consideraindraina de eo zany tsy manana zay culture zay tsika malagasy ary matetika koa zany le made in Madagascar c'est pas forcément vendeur sedra olana be tsika inona zay olana zay andry raisiko zany hoe le izy aloha zany ndray hitako hoe tsy mitombona ihany le izy misy ohatra miteny hoe qualité tsy voaterao le qualité mpanao échantillon tsika tsy voaterao izy izy le qualité tsy de tiky nefa le migénéraliser le zay satria misy manao le qualité il faut chercher io koa tsy voaterao fona ny qualité raha vokatra avy any ivelany de lasa généraliser ao anaty zay tsika misy koa milaza lafo loatra vokatra malagasy le vokatra malagasy ve no lafo sa ny fahefana vidy no ambany zany manko problème roa samihafa ray compétitivité ana orinasa de ray tena hoe pouvoir d'achat le olona no problème zavatra roa samihafa zay ary ao anatin'le izy hoe lafo gaga ihany andrandray hoe misy miteny hoe lafo ny vokatra malagasy jerenao aveo le olona atsika moa face au réseau zao mandeha amin'ny Instagram amizay tsika zay réseaux sociaux anakiray iny le olona manao vacances na Kuala Lumpur manontany tena zany anao photoshop kosa izy lafo ve le vita malagasy sa hoe misy choix mitsy ataontsika hoe za tsy anjifany ty raha manambola de tsy vita malagasy no vidiko zany amin'ny akanjo amin'ny akanjo zao misy an'izany mihitsy na sasy mivady koa raha misy taona miresaka zany mandeha tsika ao Beoririka maninona ao Beoririka ao Moraka
mora le beoririka Chinatown tsika nefa aveo fa vity parfum to manam-bola mivity parfum zany somary lafolafo mihitsy le vidi zay le hoe choix le izy safidy miainga mihitsy aloha le izy hoe safidy hoe non jusqu'à raha mbola misy ny vita hita toerana ka azoko jifaina de orienté-ko any am'izay aloha zany dépense raha manana le fa efa mividy izy raha manana de mazava ho azy koa zay iverana kely am'le andraikitra mpamokatra koa anjara mpamokatra koa zany mba ho compétitif tsara afahana mamoaka vokatra zany takatra fa ono a inona mahatonga le hoe vokatra malagasy lafo le taxe mora ve satria hoe mora ny taxe am'le import de lasa tsy compétitif amin'ny vokatra malagasy raha raisina amin'ny cas produit any sodimika ohatrany ianao zao ninay aloha ny hitako hoe tena malafo ny vokatra vita amin'ny ronono aloha tsy atao hoe lafo fa hoe mahavo amin'ilay izy ya ninay aloha mbola mora noho ny importé zay kosa aloha zany fa tension mpamokatra ronono rehetrarehetra sodimika anay ny vokatra ronono eto Madagasikara mora noho ny importé donc ny facteur voalohany tena malafo izy aloha vidin'ny ronono mihitsy zay tena zay tsy ampy le vokatra de normal be zany miakatra vidin'ny ronono normal ihany zany le vokatra any afara somary lafolafo etsy andany koa zany misy an'le tout ce qui est malheureusement tsy vokatra eto toerana daholo ny zavatra ampiasaina rehetra anatin'io industrie io misy manavatra le en poudre sy mirevenir lafo misy manavatra le hitanareo le fonony orange reny misy reny vert misy reny atao hoe plastique en robe amin'ny terme technique tsy azo vokarina eto nga reny le izy raha azo vokarina any am'zareo azo vokarintsika eto zay aloha zany mila miainga zay le patriotisme économique zay tsika aloha zany tsy tonga de hoe problème hoe ahona techniquement zany azo atao ve lisa tsy azo atao foana io si on se donne les moyens zany fa ao anatin'ny anay aloha maro be le zavatra tsisy eto tsy nena ihany fa angamba ny tantely rakody be moa zany raisinareo teo aloha teo angamba ny hitanareo tsara fahoriana ny mpamokatra malagasy amin'ny resaka packaging tsy manana soana packaging tsika eto mila manafatra tsika zany rehetrarehetra zany misy koa ateraka ny daholy ary mampiakatra le vokatra any afarany fa araka zay teniko zay na de zany azy aloha azo atao hoe mora kokoa noho ny produit laitier importé le izy fireo ke zany zao ny ianareo matianina malagasy tena hoe malagasy miantsehitra eo anivon'io filière non tsy manana le chiffre exact fa manisa moramora mety eo amin'ny folo eo kosa angamba ny hitako hoe tena mba miezaka manao matianina tsara le misy tapabolana angamba naroa tokom-bolana zay teo eo amin'ny telo herinandro teo hitako tamin'ny Facebook tamin'ny réseaux sociaux ny MAEP na ny ministèren'ny fampilenany fiompiana zany de nilaza zany fa anafatra ombivavy be ronono zay zany no hitako tao ny fanontaniako iandry de ny hoe isan'ny anankiray antoka mahatsara le matière première zany de le intégration verticale zany hoe atambatra am'le famidoro zany atambatra am'le fiompiana mihitsy zay zavatra zay hoe envisageable amin'ny ankapobeny eto Madagasikara ary amin'ny saut de milk fotsiny hoe ianareo amin'ny saut de milk ve pour avoir cette garantie de continuité et de rigueur de qualité mety toditra any am'izay hoe tena andao rangatsika iompy ombivavy be ronono mihitsy am'izay tena manana assurance sika amin'ny qualité oui atsafiana aloha fa mandalo misy tona mihitsy aloha tena manao réflexion mahakasika an'izany après koa ny on peut pas tout faire koa nefa zay zavatra zay tsara foana ary nina anisan'ny tena mba mahafinaritra raha anatin'ny activité sodimika de zay hoe mamelona ihany koa tokatra maro indirectement zany any raha zay hay manko manao an'izany zany aloha de mitady solution hafa daholo am'izay zany ny piopy tena hitako hoe io fanafarana omby atao zareo io mety za tsy contre an'io mihitsy aizany tena mety impact inona mahatsara io renouveler an'le cheptel ve sa miaugmenter mihitsy aza la production miaugmenter mihitsy zany le production l'izy intéressant fa tena sarotra ane ary io foana aloha ahoana moa ny ilazako zany aloha tsy afeny zany fa mila mailimay foana satria tsy sambany ane tsika aloha na matsy fitaovana na matsy tatsay
c'est pas vozao ve nisy zany fa tsy nahitana vokany foana zany hatramin'izay ny omby vavy be ronono io zany a raha le Holstein angamba ny eritreritany zareo afarany zany Holstein zany a haute production zany mandeha hatrany amin'ny 50 litres jour ny omby ray zany io zao no raha manana ianao omby 10 fa 250 litres jour zany vokarinao efa tena ngeza be le izy fa zany koa nefa midika fa ampy sakafo tsara io omby io a fa raha voasanatrika tsy ampy ny sakafo omena anazy a de namany an'le mitovy amin'le tsy manaratsy ale izy zany fa mitovy amin'ny production ny omby gasy reny any zany no omeny de eo koa mila fahaiza manao an'le piopy eo koa nefa sarotra satria na de io ary zany le formation professionnelle sy teknika natao hatramin'izay tena mila olona manana le finiavana sy professionnel mihitsy koa zany miexige zavatra zany ny fahatongavan'ny romboro ary ingany ka i-réussir zany ndray tsy tonga de négatif zany ao anatin'ny raisonnement engany ka i-réussir ozy a oarahana tsara daholo fepetra de réussir tant mieux pour nous tsisy misy fanontaniana olona atao anaty Facebook dia any faravololona raha samy manana mpanjify izy zany a no manontany hoe le fromage mangoro ozy izy a niova tena izy de qualité lasa miana-tsatso ny fanontaniana petraka zany de ny hoe soave no natonga an'le zavatra niova zay sa nisy zavatra nitranga natonga an'izay fiovana zay satria efa nisidentifie tamin'le tsirony anankiray zany a de niova le izy ahoana misotra betsaka ny faravololona tamin'le remarque voalohany aloha io remarque io a nisy fanontona tokoa tombony teko hoe nisy mihitsy a fiovana atao amin'ny qualité na produit fini bon tsy hidirako alala hoe inona tonga l'izy sisa afaka miteny amin'ny madame faravololona hoe virena kely hoe malandrana zao de amin'ny fanasana manaraka mba lazaoana hoe nanao ahoana le izy efa azo atao hoe virina izy io zay ny teneniko teo hoe tsy choix délibéré zany le izy non choix délibéré le izy non tsy choix nisy incident mihitsy teo amin'ny 3 mois teo izy io teo tena nanantsarotra be mihitsy le qualité nazara zany na zahay aza tsy afapo am'le izy hoe tena c'est pas tsy io le qualité tiantsika de fa niezaka zany taty arina ny apporter mihitsy zany solution technique hoe bon ina ny atao zala satria ty tsy mety ty zavatra ty de afaka miteny kosa aloha zao no niezaka nataon'ny équipe rehetrarehetra zay isorako mihitsy de efa namany miverimberina amin'ny tokony izy zany ny qualité zao miverina mihitsy hoe eo ihany moa zany moa zavatra mitrango zany ihany amin'ny fandrarana amin'ny akapobeny ny tsy atao ngambany ho anay mpanjifa satria raha am'izay lafan'izay zao a de mpanjifa ny tena koa le tonga de miteniteny fotsiny hoe zay ndray le vita malagasy fa zay stable zay mihitsy marina zay zany tsika marina mihitsy zay za personnellement aloha zany tsy olana amiko mihitsy rehefa anaovana remarque amin'isan'ny manaraka an'ity fandaran'ity misy namana mahafantatra tsara zany toetrako zany ny tiako mihitsy na rehefa tenenina hoe tsy mety tsy izy mihitsy ty mazaka an'izany tsara mihitsy ary sorako mihitsy zany sy mpanjifa rehetrarehetra mapita an'izany zavatra zany na eny point de vente io na rehefa lisendra miona amiko any amin'ny rayon sisy zany tsy maninona mihitsy le izy ary ny anisan'ny tena mampalahelo anahy mihitsy nefa moa zany ny tratra kely zay de le hoe ny malagasy rehefa manomboka mandeha de mivadika am'izay zay le autodérision zay tena narary tamiko mihitsy iny satria tena anisan'ny fanambina petrako tao anatin'ny fanatanterana ny asa hoe oka atsika ohatra ahafahantsika manamarina tsy mitombina rangaha zany resatra zany de efa miverina zany le qualité zao manentana ny rehetra mihitsy amerina anjifan'le izy tsisy olana iandry Ravelson raha nisy fotoana nitafatafa taminay tamina fandaharana tany aloha tany de hita hoe
mbola somary niambakavaka somary mbola miaotraotra tamin'ny taona eny amin'ny folo sy roa arivo tany ho any zay amin'izao fotoana izao i Andra Velson dia hita hoe efa tena sura amin'ny tenany hita hoe efa mipetraka mitoetra ao anatin'ilay sody milika tanteraka hita zay hoe taratra ilay produit ilay vokatra sody milika hoe efa tafapetraka ihany koa hoe ao amin'ny sehatra eo amin'ny tsena izy mahatonga ny Andra ohatrany efa tena sura be amin'ny tenako mihitsy zao amin'izao fotoana zao ary za mazaka tsikera mazaka commentaire mazaka donako mazaka donako le izy aloha zany tsisy hoe sura hoe ny asanay isan'andro sika manodina ronono donc raha ohatra ka hoe miaina anatin'izay hoe sura zay tena mety hitera-doza be le izy fa isan'andro zany défi à relever ny ronono isan'andro tsy mitovy zay koa zany fanisany zay fotsiny ane defa manasarotra izy fa io koa ny resaka qualité tsy voatery ny sody milika ihany amin'ny misidra zay zavatra zay zay koa aloha hazava tsy nivokatra sody milika ihany no misidra zay fa ny mpamokatra rehetrarehetra zany tena misy taona ny tsy ahitana toro io zavatra io hoe fa ahoana indray le tsy nahatonga an'ity fromage ty ohatrano tsy mety masaka zany io zany dindiniana de hoe sy zala antibiotika le ronono de bloqué zany le activité an'le ferment de ahoana moa nahitany antibiotika au départ tsy mitsy se dédouaner fa manazava zany am'le hoe sarotra le izy ary mpamokatra rehetra misedra an'izay tsy hoe sura antena koa fa ataoko hoe efa bazatra nareo ihany koa angambany aho anatin'izay zavatra manomboka mahavita hoe teny bebe kokoa efa nahazo azo toana kely koa angambany de mba hoe afakafaka le tsy de menatra ohatrany taloha tsony angambany ona i Andry mba tiako hoe raha afaka ampitainy Andry ny hoe conception na fomba fiainany Andry parce que le patriotisme économique sy le hoe vita malagasy mantsy de fomba fiaina mihitsy fa tsy hoe produit anankiray na service anankiray de vita malagasy iny mba hanetanana ny olona zany am'le patriotisme économique ino ny azony Andry sy hoe am'le hoe vita malagasy jery ny dama tamin'ny Zoma de zavatra tena ny dama zay tena naitra be ana mihitsy de hoy izy hoe itsika malagasy ozy izy de tsy tokony ho mpanjifa fotsiny amin'ny vokatra eto amintsika fa tokony ho tompony alohatsika voalohany izy na zavatra vokatra ahoana mba hamaritany Andry an'izay hoe vita malagasy sy le hoe patriotisme économique na fiarikarena amin'ny fototra ny fitiavan-tany razany zay ny fijeriko anazy ny fiainako anazy le izy aloha miaina le izy au quotidien sarotra zay tenengy zay aloha hoe tsy voatery hoe hita daholo koa mantsy aloha le vokatra malagasy zay zany hoe raha raisina zany zao poziko zao telefona tsy vita malagasy aloha ny appareil anaovana le connexion zany zao vita malagasy raha ty amiko zao mijerena tsisy hoe zavatra hoe fatatenanao aloha vita malagasy za zany aloha zany vita malagasy natao dada sy mamanay zay aloha zany sarotra le izy au quotidien za tsy voalohany aloha za tsy mametsiny an'izaniza mihitsy satria sarotra hoa le miaina le izy au quotidien raha azoko atao any karatera hoe io misy magasin vita 100% malagasy mahafapo anany ka le tao alefa tsisy problème le mihitsy le izy de au quotidien nefa enao rehefa mandeha na grande surface ohatra misy vita malagasy de io anao zany mila manana le réflexe hoe andao aloha le retsany jereny faravaratsiny aloha jerena aloha le naty mbola tsy vidy ara aloha fa hoe andao aloha on prend l'information hoe inona le karazany le vita malagasy io otsinona le izy colle am'le budget antsika ve le izy de zay vao hoe andao hoe mba jerena am'izay ny avy any ivelany fa ny antsika ny matimatin'le jirojiro eo amin'ny rayon le miaraka am'le loko tena hainy zareo mihitsy moa le marketing le izy de vao miditra anao de bloqué eo am'izay le izy fa feno le chariot na ny tena ary menatra zany rehefa tonga am'ireo malagasy andao aloha iverina de alana aloha reto importé reto zay solona le nationaux fa efa tafiditra anatin'le so de le storytelling koa zany tsy ampy Andry raha mahita vokatra malagasy eo amin'ny rayon de tsy mana réflexe sika malagasy hoe
ty produit anakaty vita malagasy avaiza moa ty izy nanao izy ty etsetratsetra sy ny hoe le vita vazavy any mbo sambo ty avy so de tsy ampy le fitantaranareo an'le vokatra malagasy le izy eny mety hoe tsy ampy communication angamba mampamokatra malagasy mety hoe tsara mihitsy koa raha hoe ny orinasa malagasy tena mampafantatra bebe kokoa zany hoe nenay ty rangah tena vokarina teto effectivement zay teneko hoe maro le aspect mila jireno anatin'ny izy fa ao anatiny ihany koa tsy ampy le culture oa le nikizy malagasy hoe jere hoe tsy manao éducation civique any ane le izy de fa volenana amin'ny akizy zany hoe ny zavatra Madagasikara firenenareo zavatra vokatreto anareo fa tsy hoe an'le tompon'le orinasa antsika patrimoine commun any zany de fa mila volavolaina le tanorantsika manao za foana moa ny ataoko vazivazy amin'ny tanora tsika zany zao samy manao Facebook daholo tsika zany faso réseau manao Facebook misy mijery antsika mba rovina re malagasy ndray manangana Facebook 2.0 rinany mba hoe any zany malina antsika hoe fa tsy finaritra zany tsika hoe iny tolorana zany ty misy anareo jere io misy an'le hoe WeChat any Chine de ny sino zao fananana an'izay de zay ny azy ny ampiasaina safidy koa io eny misy tosika avy aty amin'ny fanjakana zay ao anaty moa zany tsy dirantsika lala fa mandeha koa izy naturellement mandeha mampiasa an'le application any ao de ohatran'izay zany zay anina naturel zay zany mila développer na tsikelikely any amin'le mpanjifa misy raha zao anao ny marana antsika fandarana amin'ny teny hoe andao entany ny mpijery antsika inona fanentanana ataonao manentana ny rehetra ny vahoaka malagasy ny mpamokatra malagasy mila mamokatra aloha tsika miezaka foana manao zavatra tsara mila zavatra de qualité ary raha azo atao zany amin'ny takatra ny fahefan'ny vidin'ny mpanjifa malagasy manentana ny fanjakana koa zany ijiry akaiky hoe inona ny azo atao iarovana ny PME indrindrindrindra ny orinasa salatsara zany reny zay misidra olana marobe zany amin'ty fidikidirana vokatra zay tsy fantatra hoe ahoana tsara avy any ivelany reny ary manentana ihany koa zany ny malagasy rehetra ho an'izay efa manjifa vita malagasy moa zany de tohizo fa tsara ho an'izay mbola tsy zatra an'izany de tena mamolaka tena kely nde manandrina herinandro aloha 2 semaines hitanareo hoe tena effectivement aloha misy zavatra tsara vokarin'ny mpamokatra malagasy de raha azo atao mba mitoetra anatin'izay fahazarana zay zany farantena farany de tsy misy tsony rehefa vofa farana antsika fandarana coïncidence avely izy andry raha ny anaranao zao de andrina rindra Ravelson ANR nanomboan'io fandarana io raha nientsika tany amin'ny voalohany tany de dadanareo no nitarika anao niditra tao anatin'ny industrie faharoa zay coïncidence avy hoe ao anatin'ny sehitry ny ronono ianao no miantsehitra fahatelo zay fa efatra misy lapsus zay nataonao teo hoe vahoaka malagasy zany hoe connotation politique izy fanontaniana petraka de zao hoe manana eritreritra avenao hitondra firenena ny aorinany manana eritreritra aloha iaro mafy ny vita malagasy zay sora toko zay ihany koa ny mamarana ny fandarana tan'ity atoandro ity inona sy antenaina fa nahalinanao zany azonao ataony mbola manohy ny resadresaka ihany koa anatin'ny pejy faso réseau mandritry ny herinandro eo fa isorana manokana Andry Ravelson nanaiky vahity atao faso réseau isorana ihany koa Rivakotondrasanjy nanaiky nanafana n'lay adievitra teto ireo teknisianina rehetra tsy ankanavaka ary tsy adino ihany koa ianao ny tokantrano any zay manaraka tsy tapaka ny faso réseau azadinoina fa afaka arahanao atrany na eto amin'ny page Facebook zany na ao amin'ny YouTube ihany koa ny faso réseau zay nataontsika zay no masakazo natolotra fotoanantsika manaraka dia amin'ny alakamisy amin'ny 24 sy sasany indray mandra-peo na tokolahy mandrapitafa toko vavy